Recent part kemudian swipe parlok baroh page kini video. Te mental dengan aji kai pi kumno pen Shna music video dak kan pen tang lagi AI. Kumno ban Shna kum kini ke Jingrwai bat kumno ban pen kelas ka video. Baik kum kini. A little rabbit's on the run, gotta find a new home. Fast like kong play po Google Chrome. Hang ni pen type suno.com. Press enter. Te hang ni kalau wan kum ni interface. Te kini ki bala generate tang kini ki preu papan kami kani platform. Te mentah ban create ya ke Jingrwai yang ni ngan ai ni create. Te kini ki Jingrwai bang la Shna tang men chua. Te hang ni ban Shna Jingrwai dengan Shna da. Hang ni pila ban thok kanu ka Shpang kanu ka Jingrwai ka pi mod ban Shna. Pi shula ban thok ni. Shugo pi kwa ban Shna Jingrwai Shpang lau song thok right mi alof song. Telah bi kala thok hi kani kala pen mi ke Jingrwai pi yang ni. Te hang ni mentang thok Shpang tang ban shua example pi ngan ai right mi as rock song. Ngam deno thọ ngam deno Shna Jingrwai te ngam tip Shpang kumno tang ma thọ ni write a song for rabbit in a rocking style. Te hang ni la thọ ni dengan I create. Te ma I create kila wan kini app ni ki padang lut ang ni te kan Shna pi man ko pa ko song ba pi thọ kan Shna pi art li. Te kan ko we po la dap Shna te kan ngap ya kan ni menta kalau kumno dengan press play. Living in a hole, rocking out, losing control, popping up, hopping down. Te so tana ada parlok. Ngap kata kata ke Jingrwai ka ba la Shna de kan ni ka AI or kan ni ka suno AI. Te kan ni kalau long kum ba pi Shna hi ma pi kan ni Jingrwai kalau ba pi la di ono ma pi kan ni Jingrwai ba pi la ban. Apply ro ha po ki YouTube ki jong pi ba pi nam yo copyright claim. Ma kan ni ka Jingrwai kan ni tang nam ta jong pi. Ba ka ba so tana ro parlok kan ni ka platform kan thọ iaphi ka lyrics ro cho kan ni Jingrwai hang ni sai kala thọ iaphi kan ni Jingrwai. Kalau ai ro ka teng rocking rabbit. Nah, ta ke Jingrwai ba create kan ni ka sound track meme tau benai te bang Shna kan ni video te kan ni kala thoi kan ni lyrics ni te pila ban copy kan ni lyrics pila ban penon kam ya ka te kan ni ka scan song ro lap Shna ni dengan persiang play kan ni dengan persiang touch ni klik tu rocking out losing control popping up hopping down. Dia kata harus kas nak ramu pelak lah Shna ni atlik Jingrwai long so tan ada kita Jingrwai ro te nang ni pendek nu te ban kwa ban pin download ikini te pihak ban klik ni right klik dot mah te ngap ngakam setuna dek ni ka ba ar kan ni te klik ni right klik dot te ap nang ni kan sami hang ni ko we ka prompt te mentah bakal load baroh khoi te kan mi re download option nang ni dari kan sami ko we ka download option pe yang ni kalam ta kalam mi te na pe te klik hang ni kini pat mi ren pat load re baroh khoi re hang ni la dap kan ko we ka ba last part klik hang ni right klik hang ni kalau mi kan option download te hang ni kan ai download dengan ai audio hang ni te klik hang tu untuk kalau direct apa download chung yang ni kan ni kalau direct support system ke chung ni te hang ni mentang lại đẹp yo ke Jingrwai te ka scan step ke chung ni ka lai ban Shna ya ka video te ban Shna ke video dengan ai next page type hang ni leonardo.ai press enter klik ni ka deng ban kong te hang ni pen I create an account te hang ni kalau wan ni kan ai hang ni ai image generation hang ni thoi ke prompt ke chung pi hang ni ni pila ban thọ kat kum ka Jingrwai ke chung pi te hang ni kan thọ generate te hang ni kan thọ generate 3 rabbit in a rocking style costume dan kan klik generate dan ada generate yang kini rabbit hang ni mah bang le thọ men yang te kan ni ka form ka lại generate yang kini power kan ni ka dur hang ni power ni kan ai hang ni generate motion video klik hang tu dan klik hang ni kan kala kan wan kum ni dengan ai kan ni ka motion string i6 dan klik generate kan ni ka werung kan ni kum ju dengan sebab ni po te kini kala video kan kini baru kai kila penlong ya ka dur jang ya ka motion kini kita minta kila sedang share hang ni log kini minta ngelak tu dengan show hover ini dur tah ni lami ini MP4 tu download itu kan klik tu lah download dan ni kalau download by direct support system chung ni
kita kalau ada download yang ini ada download beberapa sistem cungi taban edit ini ngan penekam dekat klip cam yang ini ada open dengan klip cam yang ini ada open dengan klip cam yang ini dengan I create a new video man dengan interface ni yang ini import media dan select bit bagian warna baroh kayak gitu ki panggil ada download mana masih parlok pila ban edit ya kan ya kan ko kom kan style ke jongpi kat ba pimon te kan ya datang example kumno bang pin edit ya gitu kidur ki jongpi ba pila generate ban collapse ba tu ka jingrwai ba pila Shna ma pi nama pila ban pen mi ya kini kum kini cai jingrwai ba pila ban upload ro kini cai jingrwai po ki YouTube jongpi bat kan don copyright de ero em ala pi upload kum kini cai music ba pila show generate na po ki ai te parlok kan salong ka pa ya rap hai pila na pi ko ban kai kum kini cai ja YouTube video dan buat pelak lagi YouTube lah lagi Instagram sosial media ki jongpi bila macam nak kai kini jang edit tok tak jongan ni dan sampai kai ke final video mo parlok de sa lapis song tanade kani ka video yo cuma tay kani di te sa support lam yang sa share like subscribe kani video dan saya pun make sure kini cai video nang ni sikmat Khublei bon Living in a hole, rocking out, losing control, popping up, hopping down, making noise all around. Rabbit got a wild side, leaping tall, taking pride in the rhythm of the night, rocking out with all your might, rocking.